Higala mayong buntag na usab kaniyong tanan sa gihapon adlaw karon nga Biyernes og sama sa nandan inyong alagad Mayor Rolando Clarix Uy programa no para sa katawhan para sa masayran no ug unsay dagan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Apan sa dili pa with Mayor Rolando Clarix Uy ato sang mga pagpanimbaya sa katawhan sa 80 ka barangay no dinis dakbayan sa Cagayan de Oro sa tanang mga barangay opisyales no labi na kang kagawad Alam Lim sa Liga ng Barangay kagahapon amo nang isgutan ni Mayor karon taon may buntag niyong tanan of course sa opisina buhatan ni Mayor Rolando Clarix Uy may buntag diya kang Ma'am Sheila Lumbatan o may buntag diya sa atong HRMO no kang Ma'am Kansay Lumbatan. Of course, kang Atty. Hilario Roy Raagas, ang atong City Administrator. Of course, sa kinatibuk ang puwersa sa City Information Office, sa pagpangulo ni Ms. Ivy Guantero, ni Mamirna Dangkal, ni Boss Ayan Fuentes, o ni Ms. Ara Bolisi. Mayong buntag kanyang tanan, makita ta, no, mga igsuon live sa Rolando EOY page, no, Rolando EOY page, o sa City Information, Cagayan de Oro City Information Office. Ma-text po ninyo mga igsuon no, sa 0915-16-061. Usbo na ko, welcome na sab sa laing Biyernes sa pagpanguban sa tulumadong inyong alagad, Mayor Rolando Clarix Uy. Dito maglangan, Mayor, may buntag. May buntag kanimo, Doc Ronnie, sa atong mga kauban, sa mga nagkalaing-laing departamento, sa mga department managers, sa mga kawani sa matag buhatan, sa buhatan sa CIO, sa makatag simana, nga nagmalampuso, naghago, nangitag paagi, aron magpahigayon kita nga maong pagpadangat sa mga kalambuan sa atong pag-alagad sa dakbayan ug sa katawhan. Salamat kaayo sa tanan. O Doc Ronnie, akong panimbaya sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw, happy birthday. O salamat po ko Doc Ronnie ni Parimani Agostero og ni Kagawad magsayo dito sa Barangay Tablon nga miaging adlaw, miaging simana nagboluntaryo sila nga nag-angkon sa paghipos, pagkolekta sa basura gikan sa Barangay Bugo padulong sa Barangay Gusa nga gipahulaman ginamit ang ilang mga tagsa-tagsa kaugalingong mga dump trucks aron pagtabang lang sa paghipos sa atong basura mianang dapita. Salamat kaninyo Parimani o Kagawad magsayo sa inyong talagsaong dalaygon kaayo nga gipaambit ang inyong grasya ug panalangin nga gihatag sa kitasan sa pagtubag sa problema sa atong basura. Daghan pang mga tao nga susama kaninyo og balatian nga mangginahunaon og matinabangon og nagalantaw sa atong dakbayan. Okay, so salamat ana Mayor no og salamat sad sa uban pang mga pribado no nga mga kumpanya nga miabag sa atong pagpanghakot sa basura. Mayor, kagahapon di manilom no nga usa sa pinakadako nga matawag na to event kagahapon ang pagbisita ni former President Digong Duterte o ni Senador Bongo no og personally dagantang nadungog Mayor no nga ang preparasyon okay kaayo na well organized no sa laktod no pagpangulo ni sa Liga ug of course katimbang Mayor ang dakbayan sa Cagayan sa imong liderato. General impression sa imong nakita kagahapon sa pagbisita sa atong mga dagkong opisyal. Nagpahalipay ko ni City Councilor Alam Lim o sa membro sa City Council nga sa ilang hiniusa nga paghatag og pasidungog pahalipay sa pag-adaptar sa kanhi presidente nga anak na siya sa dakbayan sa Cagayan de Oro o kasamtangang senador Bongo nga giadaptar pod nila nga anak pod sa dakbayan sa Cagayan de Oro pinaagi sa mga maayong mga binuhatan para sa katawan sa mga programa
para sa katawhan sa atong dakbayan. Tako na kayo nako ng kalipay o mismo niatong gahapon sa tanan nga mga nanambong sa nagkalain-laing mga NGOs o mga empleyado, mga kawani sa nagkalaing ahinsa sa kagamhanan, lokal man o nasyonal, ug pagtambong usab sa atong gobernador sa lalawigan, Governor Pedro Onabia, nga nagpahigayon po, naghatag og higayon sa pagkig-uban sa maong programa dako natong garbo sa dakbayan sa Cagayan de Oro, nga daghang mga panag-ingnan nga nagkahiusa ug makita madungog nga nagkahiusa ang duha ka lokal nga kagamhanan dinhi sa atong lalawigan o sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. So, malampuson kayo, Doc Ronnie. O, nakita na ko sab, nabati na ko, nga ang tanang katawhan, malipayon kayo sa pag-abi-abi o pagdawat sa atong kanhi presidente sa nasod. Okay, so gahapon, mo nang hitabo kagahapon. Okay. Anyway, Mayor, wa ba ka kapuya kagahapon? Gikapoy gamay pero nawala tungod kay naamampot nga makita nako nga ang tanan didto nanambong malipayon kaayo sa tanan. Puno gyud ang dinyo. Oh, yes. Puno gyud tanan, Doc Ronnie. Gani nalipay ko nga ang atong city band nagkuan og usa ka kanta, usa ka awit nga hilig o ampay sa atong kanhi presidente, may apil siya og kanta gani, misumpay siya sa maong kanta. Gitagaan siya kahigayonan sa pagkanta sa iyang paborito nga kanta. Tapad man gyud mo sa presidente, Mayor, were there personal nga mga kuan, istorya sa imo about sa pagpadagan sa Cagayan, haba sa mga tips gihatag duol man mo, wala ba? Ang iya lang kanunayang tan-awon ang mga tao nga alagaran yun. Then nangutana siya sa ako kung unsa ako mga programa. So nasultian ako siya nga matag Lunes, matag Miyerkules, matag Sabado, o matag adlaw nara ko sa akong buhatan maghulat sa magtagad ko sa mga katawhan nga naghangyo og pakitabang o mismo sa nangumusta siya sa City Council kung maayo man ang among relasyon. Bisag na ay ubang nasa pikas pero ang ako ang panaghiusa lang o mismo unsa man ang lakaw sa negosyo sa dakbayan. Kung maayo ba ang relasyon namo sa mga labi na sa mga patigayon nga mga atong mga kaigsuonan dinhi nga nangmubuo kapital. Kay daghan man siya mga kaila-higala nga mga insik ni atong mitambong mismo sa iyang pagduaw. Kung ayaw man, wala may problema sa karon nga kuan kay nagsuportar man sila kanako o unsa po ilang gikinahanglan ako po silang itagaan og pagtagad, di man ako mahimo ang tanganan ilang gipangayo kundi dili po ko tabangan sa konseho sa dakbayan. So ora mao amo ang istorya o mismo wala nako kalimti ang usa ka higayon nga bililhon kaayo sa akong pamilya ang pagpasalamat nga bisan sa tungang gabi sa kagabion sa pagpusil patay ni Tawi, nanawag siya sa ako nga nakig-istorya siya nga nakig-uban, nakigduyog sa among kasub-anan. Gani naghatag pa siya kadasig kanako nga sige lang. Dawatan na lang bisan sakit kaayo nga mahitabo sa usa ka pamilya, ako nakig-uban kanimo sa inyong kasub-anan. Mao na ang isulti kanako. Itong kagahapon, prior ni mo gi-introduce siya, it was honest kuan yun, pagpasalamat gikan yun ni mo nga taliwala nga gabi na kaayo, gitawagan ka yun, just to comfort you. Yes. Wala gyud nako nagisulti samtang nag-istoryahanay mi personal. Okay. Gisulti gyud nako atubangan sa publiko aron masayran, madunggan nga ang akong pagkig-istorya o pagkikinabi sa presidente ni atong tungura naagyod ang presidente nga naminaw sa akong pagpasalamat. So again, no, salamat ana Mayor of course sa atong mga Chinese, no, Chinese nato nga mga negosyante o nagkadaiyang Chamber of Commerce, Mayor, no, na may Chinese Filipino o ang Philippine Chamber of Commerce, no, dito nato nakita nato ang mga I think ang ilang pagtambong Mayor is a testament sa
tingali o di ta mingon tingali tungod sa after sa pandemya na pa man karon apan aron gud sa hinahinay sad makabangon sila nahatagan nimo mga ang ila tingaling pagtambong pag ila og gratitude o pasalamat pahalipay pahinungod sa usa ka tawo nga na presidente nga natabangan tingali sila nga nagmalampuson ang pagtabang sa gihatag sa higayon sa kanhi presidente sa ila labi na sa ilang mga patigayo. Again, no, congrats sa city government, sa tanang mga empleyado o sa liga ng mga barangay led by Kagawad Alam Lim. Mayor, kumusta ang imong Wednesday? Kumusta ang People's Day atong Wednesday? Sa laing hugna sa miaging adlong Miyerkules, Doc Ronnie, makanunayon kong magpahalipay, magpasalamat sa tanang mga department managers uban sa ilang matag kawani sa ilang departamento sa tanan labi na ang mga katawhan nga mitambong ngayog kinabang nagpaabot sa ilang mga problema. Salamat kayo sa tanan kay kanunay nagmalampuson ug gani salamat kayo nga miabot og 400 city kang mga personahe ang natabangan nato ni atong higayuna ug mismo usab nagpadayon ang programa, ang pagpakabana, ang paghatag og dakong kahigayunan sa buhatan sa CDRRMD nga gipangaluhan ni Mr. Nick Habagat nga makanunayon kaayo siyang naghatag og mga pagkaon nga mas mismo usab mga painit sa mga katawhan. Mayor, mangutan na lang ko. I know nga sa imong pagka-representante kaniadto, daghan mga tao nga bisita sa imong panimalay, sa imong opisina. Unsa man ni karon kining every Wednesday nimo, realization ba ni Mayor nga grabe gud ang tao nga nanginhanglan sa tabang niyo? Ako ning nasinatian, Doc Ronnie, bisan pa sa kapitan ko sa barangay, nga matag adlaw nga to ako sa buhatan, dili walay pag-undang ang mga tao nga mangayo og kinabang. Labi na ni atong tungura nga kapitan pa ko nga ang mga tao mangayo og kinabang magdala og resita sa bisag unsa na lang kakulangon sa atong city hospital ni atong tungura. Mo nang nakapaaghat nako ug nakapaabli nako, nakapasinati nako nga nabansay-bansay ko nga bililhon kaayo ang batakan serbisyo nga mahatag sa mga katawhan. Nadaghan pa di ay kaayong mga katawhan nga nagkinahanglan og serbisyo sa gobyerno. Daghan pang mga taong kabos nga wala nalantawi, wala nabatian sa gobyerno nga angayng tabangan. Munang na-practice yun ako ug mismo tungod sa akong kasinatian sa pipila ka katuigan nga nakapitan ko nadala yun nako, nabatasan na nako nga nahimo kong congressman, maura gihapon ginasunod nako ang akong naandan sa pagserbisyo sa katawhan. Labi na karon nga gitagaan ko kahigayunan muna ang naghatag ko adlaw para sa katawhan nga matubag nako, mahatag nako, madunggan nako ang ilang mga reklamo, ang ilang mga hangyo, ang ilang gipangayo nga tabang bisan ginagmay apan anaa bisan tuod dili nako mahatag ang tanan pero dili sila muuli nga walay madala. Kuan Mayor ba, of course no tungod kay na-immerse ka pero naabay mga panahon ba nga ning kang perting bugatan ni daghan ni kay kato sa una kuan man ka kapitan man ka very confined kayo ang mga usually ang mga tao sa imong pagka-representante. Limitado to ang rekurso nako sa una. Kay pila ra gyud rekurso sa usa ka barangay. Apan nagpasalamat ko sa kitas-an nga nakalahutay gyud. Nakahatag gyud og tabang sa katawhan. Kuan gyud kayo no kani kayo saan gyud wa ba ka mabungog Mayor sa mga Mayor mo ni. How do you kuan Mayor basta naanda na Doc Ronnie? Basta naanda na Doc Ronnie, nakubla na ba? Nakubla na. Diba? So, kayo kay abin nimo psychologically Mayor,
tingali apektado gid ang tao ba nga kada ang istorya dia puros problema dito siya nagapangutan nako ba nga asa ba ni nga klase sa strength imong gikuha problema biya wa biya mingon nga mayor mangisnak ta mayor ang iyana dia mayor akong asawa nang anak daghan Doc Ronnie bisag unsa na lang makinanglanon sa katawan apan Doc Ronnie ako yung isulti sa inyo dili ko magmalampuson kung wala ang akong mga kauban nga mga naglain-laing department manager sa matag departamento. Mga kawani sa matag departamento nga mitabang sila kanako, nga kauban gyud nako sila sa pagserbisyo sa katawan. Bisan tuod dili walay hinungdan ning akong mga department managers pero matinud-anon kaayo sila nga nagserbisyo sa katawan. Adunay kasing-kasing ug puno sa gugma nga moalagad mo sabot sa mga katawhan nga nagkinahanglan sa panabang. Magkuan ko Mayor, pwede ko masupak sa inyo. I beg to disagree nga ang imo mga department way hinungdan Mayor. Walay hinungdan ang kuno nako na pero adunay kasing-kasing nga puno sa gugma sa pagtabang sa katawhan. Mayor, ato ding pasalamatan no si Judge Eleuteria Algodon Mayor kay dito sa Pagalungan siya ang temporaryo nimong gipaadto para sa kasalan ng bayan. Pila ka bug gikasal? Matay Doc Ronnie, nalipay po ko ni atong tungura nga kanunay si Judge Algodon kanunay mosabot sa ako katungdanan nga gihulipan ko niya nga sa matag higayon nga mohangyo ko niya dili gyud taon siya mobalibad. So salamat kayo Judge Algodon sa pagpahigayon sa gikasal nga 48 kaparisan ni atong tungura. Salamat kayo. Mismo tingali adunay mga pagmahay pero nahuwasan ang ilang mga pagmahay kay dili malikayan nga adunay mga panghitabo nga angay mahadlok ang mga katawhan pero sige lang kay kanunay kung nagaampo na uban ko sa mga katawhan bisan wala ko dihaan ng tungura apan ang akong gugma kanunay nagig-uban kaninyo. Diya sa barangay Pagalungan ha, congrats sa mga bagong Salamat kayo. Miro, din sa City Hall, din sa CIO. Pwede ba nito ilistan si Ivy Guantero sa asa ba ang sunod nga kasalan ng bayan Miro sa murag I understand ugma murag sa Bayanga nagpalista sa Bayanga si na usa pero wala pa siya nagpalista Doc Ronnie kay gilantaw pa niya ang iyang mga kasinatian kung unsa siya kamalipayon kagahapon nga ang iyang nakita na gyud ang iyang gitinguha nga nagkauban sila sa pagpahulagway. Nakita din yung pagpahulagway niya? Nakita na nako nga lahi gyud kayo ang iyang mga pagbuhat sa maong kalipay kay mismo sa iyang pagpaduol nga mahiduol gyud sa iyang gipangandoy nga mauban niya ni atong tungura lahi gyud kayo. Nahimaya gyud. Ay talagsaon kaayo Doc Ronnie kay ang iyang pahiyom dili gyud dili masabot ang maong pahiyom. Dito, no? Ato lang nang gikuan mo, pero ugmang adlaw Mayor dito ta sa Barangay Bayanga. Barangay Bayanga na po, Doc Ronnie. Doon ay mga 24 man tingali kaparisan ang atong kasalan. Pero salamat kay tanan nga ang mga barangay official sa matag barangay suportado kayo ug makanunayon pong naglantaw sila sa ilang mga katawhan nga matagaan o kay gayunan nga makasal na gyud nga gitagaan og dignidad ang matag pamilya. So sang pasalamatan no si ABC President Alam Lim sa iyang grocery kang kagawad Roger Abaday sa bugas ug ni Iski Federation President John Michael Sino na nahimong katimbang gyud sa kasalan ng bayan. Tinuod walay kasalan ng bayan nga gipahigayon nato nga kun wala ko masayop pila na ba ni ka barangay nga kasalan ng bayan? 16. 16? 16. Makanunayon kayo ni si City Councilor Alam Lim, City Councilor Roger Abaday, City Councilor Michael Sino, nga nakasabot, nakahibalo, nakig-ambit sa ilang grasya o panalangin nga gihatag sa kitasan, nga dugang mahalipay sa mga magtiayon nga nagpakasal.
Kay so atong ipaybalo no sa mga basta lang no, aside from groceries, ma-experience na ninyo kay ang kasalan ng bayan moabot man gyud sa inyong barangay. Adtong miagi kita kasagko no, nagpakudak mayor ang usa ka bag-ong gikasal o niya ang bata do nagpicture sa litson, Lagi, sa no? cake o red Muna'y wine. akong kalipay, Doc Ronnie, nga ang tao nga magdala bitaw ilang wala nila damha ba nga medyo naglisod sila sa pagdala sa ilang nga dawatan. Unang malipay kay ko magtanaw ana, Doc Ronnie. Dili nimo mahunahunaan ang gasto mayor, di mo? Di man ko Tungod magunaw sa ng kalipay gasto. sa tao, di ba? Ang Ginoo na lang mahibalo sa akong gigasto kay wala mo pag ko nagpaabot og unsay ibalik sa akong tabang. Kay di lagi ko kamaong mo kwenta, Doc Ronnie, sa mga tabang o gihatag nako sa akong isig ka tawo. Tingali sa sunod nga mga adlaw, bulan o tuig, makatuon-tuon na tingali ko og pangwinta. Pangwenta. Pero di man karon niyo di pa man kakabalo magkwenta. Di pa Kung ko kaslon makita si Ivy o ang akong amigo pila ka litson, kwenta lang ta pila ka litson. Akong kwintahon kung kantud kanus-am moabot sa akong tudlo, sa akong tiil ang akong pagtabang. Sus, grabe mo ba? Sus, himayaon na gyud ni. Libreng accommodation pa gyud. Mabahati na gyud ang iyang himaya nga dugay nang gipangandoy. Sus, pagbita. Kinsa may swerte sa ilang yun? Kinsa may nasunugan o nakadaog sweepstake ka na? Depende na, Doc Ronnie, kung kanang nasunugan, kung simba ko kinsay nasunugan sa pispan, amo na'y magulanon. Kung masunog ang pispan, Doc Ronnie, mo na'y pinaka-dimalas na gyud sa tao. Bito, Mir, mga tanong ko, Mir, kinsa ning kuan, kining mga nanumpa nga Out of School Development Alliance? Kinsa ning, unsa ning nga grupo? Kini siya, gitagaan gyud nato ni og kahigayonan, kining out of school youth gyud nato, Doc Ronnie. Sa dugay na nga panahon, sa kapitan pa ko gihapon sa Carmen, hangtod na congressman, nga gitagaan kog taas-taas nga katungdanan, wala gyud nako biyae ang mga out of school youth. Gani, ang mga nanumpa ni atong mga miaging adlaw, kung wala ko masayop, 25 ka membro sa mga nagkalaiyang mga national government offices. Niadto dito sa akong buhatan nga nanumpa nga. Kung unsay kinahanglanon sa atong mga out of school youth na ay hingtungdan nga ahinsya sa national nga mo atubang mo tagad sa ilang panginahanglanon. Ako gining gitagaan og dakong kahigayonan, Doc Ronnie, kay out of school youth pag yun. Nya wala sila nag-atiman nga gobyerno o wala nag-atiman nga programa nga mahatag sa gobyerno. Munang naning kamot ko ani, Doc Ronnie. So salamat kayo sa 25 ka mga national government agencies nga nanumpa sa akong buhatan nga magpadayon ang atong programa. Muning out of school youth Alliance, Doc Ronnie. Munang salamat ko mismo gani sa congressman pa ko, naghatag ko usa ka building diha sa West City Central School alang para sa out of school youth. Sos mao diay ni speaking of nanumpa, Mayor, gipahibalo ni Kagawad Ninyo Mulak Eric Salcido nga mag-o-taking sa imo ang mga officers sa Gaston Park ug a la carte Vendors Association karong first Monday sa April. Nag-take si Kagawad Salcido karon. Salamat, guwapito Kagawad ninyo nga nagpakabana ka sa atong mga kaigsuunan nga nagpatigayo, naninguha, nagpakabuhi diha sa atong Gaston Park nga gitagaan nimo og dakong dili sa panahon. Salamat kayo, Kagawad Eric Salcido. Natingala lang ko aning Kagawad Sino, Kagawad Alam Lim o si Kagawad Salcido. Kung magtapad sila, Mayor, magliwsod ko og kinsay ninyo mo. Kaya puros man dagkong tiyang ko, abay, sige, plano ni mo. Masinahon na silang tulo. Ha? Masinahon na silang tulo. Ninyo mo lang? Sinahon na sila. Kaya kung dili pa na masinahon, di na sila magkaparihas bagtiyak. Awat-awat tayo, awat-awat. Kung mga unsad Mayor, kulba sa? Ay, guy. Jesus, grabe, kulba kay magpadala kas kaibog sa ilang pagkaon nasa mo na. Labi na ko na ilitson, sus Ginoo.
Wa gini mga arthritis nga mga tawhan. Wala. Wala ba? Way balatian yun. Bitaw. Di mo bati kagutom. Di mo ba kagutom? Wala. Sus, palida. Pero bitaw po rin si Aw. Salamat kayo sa suporta ning tulo, no? Mayor, dinita sa para sa ako importante kayo. Unsa ning balita, Mayor, nga kining task force kasanag nanumpa sa imo ka atong pipila ka adlaw. Unsa ay concern nila, Mayor? Atong tungura pod gyapon sa miaging adlaw, wa ko masayo sa 21 sa Marso. Ang sakop sa task force kasanag nga gipalumuluhan ni Regional Director Maribin Castro o sa atong City Director Basabilia Morales nanumpa dito sa akong atubangan. Kini maong kalihukan dokro ni task force kasanag usa ka NGO. Okay. Nga naninguha sa atong katilingban og sa gobyerno nga makabot ang tinuoray nga kalambuan ug kalinaw. Tipik kini sa kampanya nato batok sa krimen, illegal nga droga, graft and corruption ug uban pa nga mahisupak sa atong kagamhanan. Okay, so congrats congrats sa kuan dinhi sad ta, Mayor, kay importante sad, Mayor, nga atong pasalamatan ang atong nutrition committee kay laing pasidungog, Mayor, ang naangkon, no? Crown Award 2022 sa ikaduhang higayon, Mayor, na consistent ang city ni Ana, Mayor, under na sa imong leadership, Mayor. Dok Ronnie, naangko naman gikining pasidungog. Garbon man ni sa dakbayan sa Cagayan de Oro, labi na sa atong City Nutrition Committee nga nakadawat isip consistent regional outstanding winner sa Nutrition Award. Nga dito gihatag ang maong pasidungog dito sa Manila Hotel ni atong Pizza 20 sa Marso. O mismo gani dili lang pasidungog, nakadawat po sila o ganti nga salapit nga may valor og 200,000 pesos. Ipasalamatan ako si Dr. Dilia, sila City Councilor Malugani, which is siya ang Committee sa Health, ang atong City Nutrition Action Officer, si Ma'am Nitz Rabi, o ang atong City Health Consultant, si Dr. Rafi Bungkas, nga mo'y midawat sa maong pasidungog. Sa pagduol na ako sa ilang lamisa ni ato nga, ako personahe gyud ko nagpasalamat sa ila, nagpadangat ko sa akong pahalipay. Gingnan ako sa ila. Kamo na ang bahala unsaon ninyo ang kantidad nga nadawat. Kay dili nako kinaiyan nga mo apil-apil ko ni ana sa pagdawat ni ana. Kay igo na kaayo nako nga nagmalampuson ang inyong mga paningkamot, nagmalampuson ang inyong pagtabang sa katawhan. Bisan untag walay pasidungog, igo na kaayo nako, malipay na kaayo ko nga nakatuman kita sa atong katungdanan sa mga katawhan. Okay. Sa dili pa tamato for commercial break, no, may buntag dia kang partner Rico Libre, no, kang papapi. Dok Ronnie, naghisgot man ka ni Rico Libre. Ang ako ipadangat ang akong pahisubo sa pamilyang Libre nga may kaliwan ang ilang minahal, pinangga nga inahan sa miaging adlaw. Condolence, partner Rico Libre. Mingon unta ko nga mo bisita ta sa iyang opisina kay basin ay libreng coffee dito. Nagsaulog pa siya siyang adlaw na tawhan ni adtong miaging adlaw. Gipalabay lang ang iyang kasaulugan dayon pagkalit lang nga subo kaayo nga mikaliwan ang iyang pinangga, minahal, hinigugma nga ginikanan. In behalf po sa City Information Office, sa pagpangulo ni Ms. Ivy Guantero, no, among mga pagpasubo po, no, kaang partner Rico Libre sa Tourism Office. Ato sang ipasa sa ato mga radio partners, no, sa Pikas Lawak Alan sa ilang commercial break. Standby.
bana nga walay mga tiil. Kusgadong mibarog sa ilang kaminyoon. Ang panag-uban sulod na sa siyam katuig usa ka indikasyon sa tinuuray nga gugma. Ilabi na kung ang imong pares adunay kabilinggan sa panglawas. Usa ka ehemplo ni ini mao ang gipakita sa magtiayon nga si Randy ug Cherry Obendencio. Usa sa 64 ka parisan nga gikasal sa Barangay Kugman ni adtong Marso 11 tuig 2023 atol sa kasalan ng bayan ni Mayor Rolando Clarex Uy. Cellphone lang, text, nakita mi. Nanagyan sir. Nagigumay gimiduwa. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. Si Randy gipanganak nga walay duha ka tiil. Siya molupyo sa Barangay Kugman samtang si Cherry nagikan sa syudad sa Hinguog. Si Randy ug si Cherry nag-ila siyam katuig nang milabay pinaagi sa text messages. Wala ka sa kuha. Kung may nanay gikadako kay dako na mong anak. Gaan na sa pagkatao. Inborn na gaan. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you. Ang magtiayon, gigasahan og anak kinsa nagedad na karon og 8 anyos. Si Cherry kasamtangang nagtrabaho isip logistics staff sa Joe Sons Auto Parts, samtang si Randy mo'y nag-atiman sa ilang balay og anak. Si Cherry ug Randy usa lang sa swerteng mga magtiayon nga gikasal sa mayor. Nin ang matag parisan nakadawat og libreng lechon, cake ug wine gikan kang Mayor Clarex. Midawat usab sila og 5 ka kilo nga bugas, isip gasa gikan kang SK Federated President John Michael Seno o grocery packs gikan ni Liga ng mga Barangay President ug City Councilor Yan Lam Alamlim. Ang mass wedding gipangulungan sa City Mayor's Office, kauban ng buhatan sa City Civil Registry, Community Improvement Division, City Public Service Department ug host barangay councils. And I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do. Malipayon nga nakasal ni Clarex Uy. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day Huwag po na akong pasalamat sa iya nga ipagkasilan niya kung kunya nga sa ginanay ko ba pagkatao nang dako yapon ko pasalamat sa akong asawa. I choose you. Sunod si malapit sa 11. Miyerkules, binhin ako sa quadrangle mo servisyo sa katawhan. Uban sa akong mga department managers, kapiritso, kung ang sa'y kinahanglan toyo sa tao, ako nang ipasa sa akong department managers. Aron tulog ka adlaw o pinakadugay 5 ka adlaw ang kinahanglan o problema pagkitabang sa tao, masubad dahil.
katawhan nga nag-antos sa gawa sa kainiton, maupin akong ipakita sa ilang nga niya ng higayunan nagikupan ko sa ilang pag-antos. Kay lisod kayo sa buhatan nga ako ray nagatakamtam sa magunaw, apan ano nga tao, ikaw naa sa gawas, anaa sa kainit o kaigan. Busa sukot karong Enero 11, dinhin nakot sa gawas mo alagad mo servisyo sa katawhan. Biyernes inyong alagad Mayor Rolando Clark. So, usbon ako live ta makita sa Facebook sa Rolando Ioy o sa Cagayan de Oro City Information Office o madungog sad ta no sa atong mga radio partners, una sa Magnum Radio sa 95.7 FM Melotats o sa 106.3 FM Radyo Natin. May butang dito no kang Manager John Albino, kang Manager Jerome Salicubay o kang Manager Ronald Rufin. Mir, kita na ko sa Facebook, unsa ning baka program yun nga napiling award ni Mayor? Morning sa pagkadungog nako Primero Doc Ronnie, naglibog ko unsay kahulugan aning baka. Hangtod nga ako yung gisubay yun na kong maayo, nangita kong pagi kay usaman ang atong LGU sa Dakbayan nga nakadawat sa maong pasidungog. Nga gipasidunggan po nila. Na dito gani mismo ang maong pagdawat sa pasidungog sa Far Eastern University Auditorium sa Maynila. So ang kahulugan day ani Doc Ronnie ang bayanihan sa agrikultura para sa kabatan-unan, kaumahan o katubigan. So dako kayo ug dali kayo mahinumduman ang talagsaon kayo nga kahulugan baka bayanihan sa agrikultura para sa kabatan-unan, kaumahan o katubigan. So congratulations Doc Ronnie nga ang Cagayan de Oro mauray nag-inusarang LGU nga napili singa maoy naka-intra ni ini gikan sa 491 ka mga kapunungan nga miapil ni ana. So daghan kay kong dako kay kong pasalamat nga sa 491 ang Cagayan de Oro ragyod ang nakadawat sa maong pasidungog. So salamat kayo sa City Agriculture, sa Institutional Development Officer o Program Director Isel Lambatan, Training Officer and Director sa Agribusiness, Rona Gris sa Hunlay, o kanhi Oro Youth Development Officer GP Santos nga midawat sa maong award atol sa National Awarding Ceremony ni adtong miaging mga adlaw. Pagkabasa na ako, Mayor, na lipay ko tungod kay para sa ako at 53 ba, wa mo gud nga programa, Mayor, wala mi gi-orient pag-ayo. Mga batanon ba di Mayor, unya gahisgot nag-agrikultura. Naghilom-hilom man na sila, Doc Ronnie. Gani kanunay gyud kung magpainom do mabatanon man, mahingkod man o bisag unsa nga mga kapunungan kinahanglan ayaw gyud ninyo kalimti ang agrikultura kay bililhon kaayo sa katawan, bililhon sa kagamhanan, bililhon sa katilingban. Kay kung wala ang agrikultura o wala yung mag-uuma, wala kita'y pagkaon. Okay. Mir, ugma, Earth Hour, ugma, meron sa imong mensahe ano sa katawhan sa Cagayan de Oro? Ugmas gabi Kinasing-kasing ako nag-aawhag nga ugma sa gabi
sa alas 8:30 hangtod sa alas 9:30 unta kun mahimo magagahin kita og usa ka oras nga palungon nato ang atong tanang sugang dagitabnon aron sa pagpaila nga aduna kitay paghigugma ug pagmahal sa atong kinaiyahan nga bisag usa lang ka oras nga atong ipahinungod sa atong kinaiyahan nga makaginhawa ang atong kinaiyahan. Una, kinausbon ko, tabagi ko, nga tinuuray tang nagmahal sa atong kinaiyahan, atong suportaran, bisan lang usa ka oras nga dili kita magpasiga sa atong sugang dagitabnon gikan sa alas 8:30 hangtod sa alas 9:30 sa kagabhion. Magsakripisyo sa taan ng probinsyano na igubaan ng oras? Wala na tingali ng probinsyano, nahuman na. Wala na di ay. Nahuman na. Wala na di ay. Pero kanang teleserye ni Ivy Mayor, ato lang hulat-hulatan. Kana siya kay kuan man na siya, series na siya, Doc Ronnie. Series. Wala na kahumanan. Way kahumanan. Way kahumanan ng iyang teleserye. Nagsugod na kagahapon ang episode 1. Episode 1. Sumuba. Pila man ka series lugar. Daghan na ako nadunggan 25 ka episode. Bitaw, pero atong miagi, I understand nga ang mga RTA officials sa mga consultant mayor doon ay gipahigayon nga konsultasyon sa imong buhatan. Unsa nay kay nakadungog ko nga doon ay hangyo sa transport group nga isumitin na ngadto sa komitiba sa public utility. Unsa imong impression, suportaran ba ni Mayor nga kaliukan? Unsa imong barugana? Nagpasalamat ko sa tanang membro o sa tanang mga NGOs sa panawagan nga dunay konsultasyon mahitungod sa katilingbanon o publikong sakyanan, labi na sa problema sa bao-bao nga mitambong sa maong panagtigom nga gipanguluhan usab sa atong chairman sa Committee on Public Utilities nga sa City Councilor General Romy Calizo, uban sa mga kadagkuan sa RTA, sa atong RCB, sa atong night market nga committee, sa tanan nga nangulo sa atong maong panagtigom. Nagpaabot lang ko sa ilang official nga official nga gikasabutan kay iagi pa man tingali sa panagtagbo sa committee gihapon nga giindusar dito ni City Councilor Calizo. Nagahulat lang ko, Doc Ronnie, dili pa ko makasulti kung unsay bunga sa ilang panagtigom. Pero kinitanan, Mayor, para gyud sa tinuoray nga kahapsay sa atong kadalanan, Mayor. Ang kahapsay sa dalan, ang seguridad sa katawhan o sa mga sumasakay, ikatulo, ang panginabuhian sa matag tao na kanunay akong gipahinumdum kanila nga tanan matagaan o kahigayonan. Pero din ita, Mayor, no, kay nadungog man ako, nakita ako sa Facebook, nadungog siya nako sa radyo, Mayor, nga nakabisita ang taga-Philippine Reclamation Authority. Unsay kumangutan taon sa may gihisgutan, Mayor, ang mga possibilities? Okay. Ang komite sa reclamation nato nga gipanguluhan ni City Councilor Edgar Cabanlas, uban sa iyang mga kauban, naghigayon gyud mismo, miduaw gyud sila dito sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Cebu nga mao-usab ang ilang tagaan o kahigayonan gyud giunsa sa pamaagi sa kagamhanan sa Cebu ang pag-reclaim sa ilang CRP. O mismo daghan ilang natun-an, nahibaluan o unsa mga pamaagi sa pag-reclaim sa maong lugar. O wala madugay mianhi dinhi ang mga kadagkuan sa PRA nagipanguluhan sa atong higala General Manager Attorney Hanilo Robiato kanhi na kunik sa atong dunay radio station, no? So siya nakapahinumdum pod nako og ang PRA Assistant General Manager Joseph Jan Lateral sa maong mga buhatan o ang ato usab nga nagkalain-laing mga department manager sa kagamhanan sa Dakbayan. So dako kayo kini kalipay nato nga
aduna nay nasugdan nato ug nagalantaw na sa atong pag-reclaim o pagpalapad sa atong dakbayan. Okay, congrats di kang City Councilor Ed Cabanlas. I know this is a gargantuan task, dako kay ni Mayor. Dako But ni, with the pero- support sa imong administration, I think ma-realize ni soon. So far, sa akong nahibaluan, walay LGU nga nag-reclaim nga wala nagpahimol o wala napahimusli. Kanunay nagmalampusan ug nagmalampuson nga adunay dakong pag-uswag sa LGU ug labaw sa tanan sa katawhan. Naapo dito si Attorney Melanie Cabanlas. Uban Sayang gyapon sa niya, siya. kagwapa mo. Wapag siya musulod sa salag. Mo na kanunay. Idungan ka na to sila ni Ivy. Mo na kanunay kung Sila magpahinumdum kanus apa ka attorney kanus apa. Hatag itong kagbaboy. Nag-usik-usik kag yun sa daghang panahon. Susubita. Sus Ginoo ko. Gianugnan ko sa iyang kaanyag. Susubita. Siya ruwa natintal sa iyang kaanyag. Sa iyang matamis nga pahiyo. Sus ka grabe. Oo, kanam yun. Mga hard to get lang yun din sila. Tingali, doon na pa tingali gipaabot nila. Oo ba? Sus. Di ba lalim nga magdala-dala ka sa imong kalipay. Ay, kaanyag mo. Di lalim mo eh. Di ba? Bugat kay na mas dako na problema, mas bugat pa na sa problema, Doc Ronnie. Kay limang ka daghang maglaway sa imong kaanyag, unya wala na matnguni nga ang imong laway nagtulo-tulo na. Ito, may buntag niya kang Attorney Cabanlas. Katawa si Miss Ivy kinsa nga duha nami. Duha na ko na sila, Mayor. Ha? Duha na sila. Wala na mitulo ang laway, Okay. may undang na ang pagtulo sa laway. Kaya naman ko na sila baruganan, Mayor. Ngayon sila nga, you guys, kanabang let them suffer. Pantuson dahil nila yun. Sus kaluoy ba in taon? Sus kalo. Ayaw, kaluoy in Kaluoy taon sa- ninyo ang mga taong naibog sa inyong kaanyag. Hinumdumi, gitagaan mo grasya sa Ginoo sa inyong kaanyag aron ipaambit ang maong kaanyag nga mo'y makahatag o kalipay sa mga naglaway. Si Ara, nananggit mo gano'n ni kang Kapitana Lorna Oy nga 30 pa siya pwede manguyab. Unsa may imo, Mayor? Unsa may iban? Wa ko kay baluon sa ilang gikasabutan, ani. Tingali sa iyang kinaiya nga maldita mo nang nagpalayo yung kanunay. Palaaway man ni Doc Ronnie. Mo ba? Palaaway. Palaaway? Pero kanang kapalaaway, Mayor, kaya na itain sa ambungan pod. Pero sa usa ka tawo, sa labi na ang babae nga palaaway, kung kamaong mo mangitag paagi ang usa ka lalaki nga mawala og kalit ang maong palaaway, anaa ra gyud na Doc Ronnie. Bitaw. Sa siaw na mga igsoon, no, para just to break the monotony. Anyway, Mayor, unsa ning technical working group, Mayor, nga planong mugnaon tungod sa Metro CDO Light Rail Transit nyo din sa Mindanao. Sa miaging Biyernes, miduaw na ko ang Assistant Secretary sa buhatan sa Department of Transportation, Undersecretary D. Velez, nga nangayo siya o plano sa dakbayan o sa mga CLUP katong atong land use plan ba o plano sa kuan tungod kay ipadayon gyud ang Mindanao Railway. Pero bisag ipadayon nila ang Mindanao Railway dito sa Jinsan padulong sa Davao ug aduna poy mugnaon nga ipadayon nga ang sentro nga station ang Cagayan de Oro paingon sa Lagimbingan ug paingon dito sa Istingabahin kutob sa Villanueva. So ilang pangkwaon ang data sa atong yuta nga asa ibutang o unsay mga station kay ang ilang kasinatian nga dako og problema sa mga dagkong dakbayan kay ang giila nila nga ang Cagayan de Oro maoy ikaupat nga dako nga dakbayan sa atong nasod dili nila gusto nga mapariha sa ubang dakbayan nga magkaproblema og traffic. So, apas sumpay pod sa ilang gihangyo nga mobalik si Undersecretary De Velez karong katapusan sa Abril aron pagkuha sa tanang mga detalye sa yuta o sa mga plano sa tibuok dakbayan, may propose po siya apel ang aghat sa pagplano sa LRT.
Okay. Kung angayan bagyod nga mabutangan og LRT. Kay maayo man pud kayo ang ilang una-una kay pagpangandam ana sa problema sa atong trapiko. Pero ginalantaw pud nako Dukrone puhon magkaistorya na migbalik sa panahon nga mubalik siya ug unsa pud ang mahisgutan pud sa atong gi-issue nga executive order sa technical working group, dili ba maapektuhan ang mga kaigsuonan nato nga nanerbisyo o nagnegosyo o pampasahirong sakyanan. Kini gitawag ni kani adto nga ambitious kaayo nga project sa national government, of course, in cooperation sa local government units. Do you think sa panahon karon ni Bongbong Marcos ma-realize na kanang unsay tan-aw gid mo? Di ko kaingon nga ma-realize apan nasugdan na nagipaanhi gyud dinhi ang buhatan sa Department of Transportation nga nangayo sila sa tanang plano, tanang mapa sa atong dakbayan. Anyway, ato nang hulat-hulaton. Hulaton lang nato, pero hinaot pud unta kung naglantaw ang nasudnong kagamhanan sa umabotay nga problema sa atong dakbayan nga malikayan, wala man tay mahimo gawas na sundon lang po nato kung unsay ikatabang kaysa akong pagsabot pod bililhon pod kayo ang transportation tungod kay dako kayo kinig epekto sa ekonomiya sa atong dakbayan kung malangan ang mga tanang panglihok-lihok sa atong patigayon. Exactly. Anyway, Mayor, dinhi sa mga nadunggan ko naman ninyo sa pag-start gani mo imong plano, Mayor, sa ato mga eskwelahan. I understand nga kining doon na kay plano nga 4 ka bagong classrooms. Nahanay na ba ni Mayor? Okay, nahumana ang atong gihangyo sa buhatan sa City Engineers Office. Salamat kayo, Engineer Asikia, nga nahumana ang tanang plano sa 4 ka mga tunghaan nga atong pagatukuron gikan sa pundo sa local school board. Na pinasahi yun kini ka 4 ka mga tunghaan. Gihan ay na Dukrone. Gani, akong gihangyo sila. Dili ko gusto nga magsugod sa maong proyekto nga dili mo makakuhag una og building permit. Mao na ang akong gihangyo sa buhatan sa Ubo. Kinahanglan lihokon ninyo nga unahon ninyo nga adunay building permit ang mga tanang proyekto sa kagamhanan sa dakbayan. Ikaduha, kini nga mga classroom, Dukrone, pinasahi kani adto. Kinahanglan functional tanan, labi na kanang mga sprinkler sa kanang fire alarm. Kinahanglan functional, dili lang nga dunay sprinkler pero walay function o walay dili mapahimos lang simbako di matagna ang sunog o kini pod usab langkob na ni tanan Dukrone nga ang tanang mga lingkuranan ni ining maong classroom adunay mga butanganan ilalom sa lingkuranan sa mga bata sa ilang mga butang og doon na po'y giandam pod nga lingkuranan para sa mga walhon nga mosulat. Okay. So, mga walhon di ay. Giwalhon nga mga sulat. Giandaman yun nato, labaw sa tanan, kining built-in multimedia package. Naglangkob ni sa smart TV, projector, sound system, o desktop computer. Ano matagaan o kasayon? Kung na every classroom yun? Every classroom. O naay tagsa-tagsa ka comfort room, nga lahi ang babae, lahi pod ang lalaki, o labaw sa tanan, ang ilang salog, tiles na Dukrone. Kaya kuan Mayor sa una, makita man na ito mga building sa una, kuan lang. Karon tayo so kompleto na gud. Kompleto na Dukrone. Aron dili lang ang paghatag o kasayon, kadali, kalipay sa mga estudyante kundi mismo ang mga magtutudlo sa mga classroom adunay mabati nila nga kahayahay. So at least congrats dia og salamat dia sa City Engineering sa pagpangulo ni Engineer Asikia labaw sa tanan Mayor siguro ang barato nga di ni manliki. Siguro na Dukrone kay di ko mosugot nga ipasubkon Dukrone.
Kay lisod kayo ipasubkon ako yung gisiguro nga kung kinsa gali mosalmot nga modaog ni ini kinahanglan ang bak musulti gyud nga katog yung tinuoray nga midaog kay lisod kayo ipasubkon Dukroni kay dili ka maka magdahom nga tinuoray ang pag-implementar sa maong proyekto. Mir, Unom ni Dukroni ha? Unom. Kay naay duha-duga nga laboratory ni ini Dukroni na dito na mahimutang sa District 1. O doon na po ibutang sa District 2. Sa East Gusa National High School o tanan day District 1. District 2 o sa Agusa National High School mga laboratory ni Dukroni. Orag minus na ang mingon ang maestra nga class, mag-amot kana ano man ni halos tanan Mayor, complete package niya sa building. Kompleto na Dukroni. First time ni Mayor sa Cagayan de Oro nga First time ni complete sa package. akong administrasyon Dukroni. Mga 86 ni ka classroom Dukroni. Tingali na duulan nagkasauna sa maestra Mayor, nga mingon nga Mayor, kulang mi kuan mo na nga Gipangayuan ako kani adto pa Dukroni. Munang nakabantay ko ba nga kung tagaan ko kigayon, andaman na gyud nako ang tanang classroom nga sa akong administrasyon dili na makapangayo ang mga magtutudlo sa mga kakulangon na makahatag og kasayon og kadali pagtuon sa ilang mga kabataan. kay so pabuto na to na mga igsoon kay nahan-an naman ning tanan. Mir ang Sudan unsa ning kasabutan Mir with Philippine Statistics Authority Mir? Dukroni, sa wala pa ko naghatag og programa. Awa pa ta nagprograma ni adtong miaging semana adlawng Biyernes. Diha ang mga kadagkuan sa atong Philippine Statistics Authority nga gipanguluhan sa atong City Civil Register Evangeline Tapangan ug sa officer in charge sa PSA Dr. Janet Abis uban usab sa PSA Misamis Oriental Chief Statistics Specialist Maria Lisa Bigornia. Naghatag sila nga ang maong panagsabutan namo kalapot sa pag-implementar sa PhilSys Birth Registration Assistant Project. Muna Dukroni. Pag-implementar sa PhilSys Birth Registration Assistant Projects. Tinguha sa maong proyekto Dukroni nga matabangan nato nga marehistro ang mga indigenous people. Okay. Membro sa Islam community ug mga residente sa kabukiran ning dakbayan lakip na ang mga residente nga gipanganak nga nagikan sa laing dakbayan o sa laing lugar. Mo ni Dukroni. Wa kay plano Mayor nga maghangyo sa Philippine Statistics Office, mo bisita every Wednesday nga base na sila kuan. Naa naman ang atong City Civil Register nga kanunay nagahulat nagaandam ug mismo dili malikayan naapoy nangayog tabang pod. Salamat kayo Ma'am Evangeline Tapangan sa imong makanunayong pagsabot, pagtabang sa mga tawo nga moduol sa pangayog tabang kanimo sa imong buhatan. Salamat kaayo. Kay sa dito ba sa unahan, Mir, naminaw ko no ang Barangay 14 Council, no? Matod pa ni Clark Colin Lumukso Tihada. Ay, salamat kayo Clark. So, salamat usab sa mga barangay official sa Barangay 14, labi na gipanguluhan ni Kapitan Layhi. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa atong programa. Okay. Mir, basa sa tag-text before tawa to sa unahan. Mir, kanang mangutana lang to sa imo, unsay kahintang sa atong basura kay gimension man nimo ganina si Manny Agostero, si Kagawad Kuan. Magsayo. Unsay update sa atong paghakot sa basura sa Cagayan Mir? Karon bisan tuod sa ginagmay natong mga butang, gihatagan nato kay gayonan nga nagagasto ang akong pamilya sa pagmintinar sa sakyanan, pagsweldo sa mga driver o sa helper, paghatag og libre nga kurodo nga way gasto ang kagamhanan agig pagsabot. Di na ko iksapayan kanang sigig tagaw-taw nga mismo tricycle wala gani gikatampo paghakot sa basura. Pero salamat lang kayo sa tanan nga miabot ang panahon, ang higayon
nga sa sakto nga legal nga pamaagi nga aduna nay gitagaan sa BAC nga kinsay mohatag sa kinsay modawat sa kontrata nga mismo sa hinay-hinay masulbad na gyud nato ang problema sa basura. Salamat sa mga panahon sa inyong pagsabot sa akong kakulangon sa kahugaw sa atong dakbayan. Ako nang giantos o pasaylo ako ninyo kay nag-agilang ko gisunod ko lang ang proseso sa maayong pagbiding o pagpili kung kinsay himdaog o kinsay angayan nga tagaan sa maong kontrata nga adunay kapasidad nga tinuoray nga mo hipo sa atong basura nga magapadayon ang kahindig sa atong dakbayan ug adunay kapasidad usab sa pagsweldo sa mga katawhan ug labaw sa tanan ang paghatag og kahigayunan nga matagamtam nila ang batakang serbisyo o basic social services sa ilang mga empleyado. Yes, no? Sagdihan na lang nato mga igsoon kanang usa ka kanhi koan, no? Public official na nagsigi og hisgot sa problema sa basura. Kana magtagaw ta unta do kronik, do na unta po untay ikatampo ba nga bisag tricycad na lang nga mangulikta. Lisod kayong magtagaw ta unya. Wala gani ipakita nga nagpakabana siya sa atong kahindig sa dakbayan. Pero masugot sa kami ro mga apply sa usas mga basurero, okay lang. Kinahanglan man ta o sad kay plano ana. Kinahanglan mo trabaho, bisag kinsa may mo trabaho basta adunay kakugi sa pagkulikta sa basura, basig mangulikta, basig mag-apply lang unya maglingkod ilalom punuan sa mangga, magmandar di wala po'y kapuslanan sa atong pagdawat. Di na lang yan, di na lang nato. Anyway, nagpasalamat dahil, ang imong barangay empowerment projects nasugda na, no? Sa barangay 31. Okay. Nakakita naman kong karatula. So, salamat kayo. Salamat nga nasugdan na gyud, natagamtaman na gyud ang atong barangay empowerment. Nga gihatag natong kahigayunan sa mga barangay pag-implementar sa ilang proyekto. Naiuban, wala pa tingali tungod wala pa'y program of work, wala pa tingali sila nag-unsaman kay wa ko kay balog unsay kasilikan, apan gihatag nako kahigayunan sa mga kabarangayan sa pag-implementar sa ilang proyekto. So salamat kayo sa imong gibalita Doc Ronnie nga ang barangay 31 nakapa-implementar na sa ilang barangay empowerment sa gipangayo nila nga proyekto sa atong dakbayan. So congrats sinugdanan niyo siguro ko sinugdanan ni kay naglinya man ang kapitan na mangayo siya may nakauna man tingali ko nakakalauna man tingali ko kung wala ko masayop gyud ni ana nga katong pahibalo nako sa dayon akong lingkod gyud sa akong katungdanan nga taga nako kahigayunan ang kabarangayan sa pag-implementer ni anang maong mga proyekto. Abteksad ha. So congrats dia. I hope masolbad na gud na kay ang basta mag-ulan gud na luoy ang sa puro 4 dia nga grabe gyud kay mo na nga pagbutang kagahapon man tingali usang adlaw sa karatula nga sugdan na natoy sa kuwa bitaw. Nahinabi mangali nako ang pare dia kay apilman at bang. No, pasalamat ang Kura Paroko dia sa Santo Niño Paris. Salamat kayo di ay no. So ako kahibalo, pasaylo ako ko Doc Ronnie, dili ay ko suhito diha sa barangay 31. Kay kasagaran mulabay ko daplin raman gyud sa barangay 31 at bang diha sa inila nga hotel no. Kay diretso raman gyud ko. Okay. Mir gusto lang nako no I don't know kay nakatambong ko gahapon pag bisita no sa atong duha ka mga halangdon nga public official sa atong nasod. O gusto ko lang basahon kay I was touched sa usa ka mensahe no, sa atong EBC President Kagawad Alam Lim. Hatod pa niya kagahapon. To our Honorable Mayor Rolando Clarix Uy for bringing the government really closer to the Cagayanons through his popular pro-poor programs, the People's Day every Wednesday,
where people from all walks of life were being served with utmost humility. And his clerics nga serbisyo sa baryo every Saturday, where people from the barrio gets all the services from the city government. To Honorable Mayor Rolando Clarix Oy, thank you very much for being a good friend, for treating us city councilors very fairly, and for teaching them to be humble as public officials. Salamat kayo, City Councilor Alam Lim. Imo ng personal nga observation, City Councilor Alam Lim, salamat kayo. Haong po sa among panag-istorya ni kanhi Presidente PRRD, no? Nga nangutana siya sa ako, katong gisulti na ako kaganiha, kung unsa ba ang pag-alagad nako sa katawhan, unsa akong pagdala sa mga katawhan, sa mga proyekto. Muna po nga gisulti po nako sa iya ang akong na padayon nga serbisyo sa katawan, ang pagtagad sa katawan, ang paghatag o kahigayunan nga ang katawan kanunay unahon, nga ang katawan kanunay serbisyohan, labi na katong mga kaigsuunan nato nga walang-wala gyud sa ilang kinabuhi. Apan dili malikayan nga naapoy atong mga kaigsuunan nga walang-wala, nga gipahimuslan po nila ang kahigayunan nga magbalik-balik. Unang upahiyom na lang ko sa untaman nga ang ilang yunahuna ang kasayon, dili na lang sila mangitag pamaagi nga mangitag laing nga dili na lang sila magkanunay nga magsalig sa gobyerno. Pero sa sabton ko na lang Dukrone. Pero salamat kayo sa imong gamay nga bililhon kaayo nga pagdaig, pagpasalamat, pag-ila sa akong pagserbisyo kaninyo City Councilor Alam Lim. Okay, imagine for teaching us to be humble. Ayaw, maulaw ko kay kinsa ba ko magtudlo nga dili man ko magtutudlo. Ang ako lang kung unsa ang akong batasan ug unsa ang akong kinaiya, unsa akong pagtagad sa akong isig katawo, sa bisag kinsa nga unsa ang imong kahimtang, parihas ra tanan ng akong pagtagad sa mga tawo nga nanginahanglan o sa mga taong dili manginahanglan. Tingali, that's an honest affirmation, Mayor, kay nakita ni sa mga kagawad sa imong you practice humility ba sa sa barangay, pag-atubang sa mga tao, kay kung wala sab tingali ka na nga bertod, Mayor, tingali nag-happy-happy ka na karon. Dili man tingali, Doc Rone. Kay kung wala po ka, dili ka mapaubsanon, no? Dili ka katagad sa imong isig katawo nga adunay kaangayan. Dili ka making istorya o makahatag og panahon nga magpadangat ang ubos nga tao sa ilang kinahanglanon. Dili ka mubati og kaluoy o muhatag og tabang kung wala ka sa maong kinaiya nga mapaubsanon. Kay kasagaran ang muduol kanimo katong mga tawo nga nagtinuoray nga nagkinahanglan og panabang. Okay. No, dinito sa mga mensahe, matod pa, gikan ni Ate Analo Salarda Lopez. Mayong adlaw, Mayor Clarix, og sa inyong tanan diha. Ako si Analo Salarda Lopez, na unta ko dako kaayo nga hangyo, unta matabangan ko nimo mag-apply, unta ko sa pabahay ninyo, Mayor. Usa lang ako kay utility worker, ako lang naningkamo sa akong pamilya, akong bana, stay at home lang sa 16 years. 16 years na nga PWD, siya ay sakit, severe psoriasis. Wala mi balay, Mayor, nakipuyo lang mi sa akong anti-temporary. Tulo akong anak, Mayor, grade 12, 11, and 10. Gikan kami sa barangay Makasandig, napahawa mi sa among napuyan dito. Dagan kayong salamat daan sa imong tabang, ani Mayor. Salamat kayo sa imong pagpadangat sa imong problema o kinahanglanon, no? Pero mangayo lang ko og pasaylo sa maghangyo lang po ko tagay higayon palihog adto bisitahi ang buhatan sa Tsud, pakikitai si Attorney Sam Rolio, Madam. Pakikitai si Attorney Sam Rolio. Maayong buntag na minaw ko no ang umaabot kapitan sa Lapasan, minaw siya.
Nagkita mi kagahapon sa pag-abi-abi pagdawat ni kanhi Presidente Rua Duterte. So, salamat na ngumusta ko kung unsa na ba ang lakaw sa lapasan. Salamat. Okay. Django. Okay, before tama dosunan, ato sa ibalik sa ato mga radio partners alang sa mga importante nga commercial break. Ako di ay si Reyna Jean, taga Barangay Tuburan, Cagayan de Oro City, ug nag-eskwela karon sa Xavier University, Ateneo de Cagayan. Usa ka city scholar ug nagkuha ko sa kurso nga Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. Sa amoa nga time, way back at 2020 to siya, ma'am, ano to siya ang pagsugod sa pandemic. Wala gyud mi kahibalo ato kay nabi mi sa bukid. Wala mi kahibalo kung asa mi mga apply, kung saan na mo pang-apply sa City Scholarship mismo. Nagpasalamat mi kay niabot ang City Scholarships Office mismo sa among barangay, nag-conduct sila og Scholars Caravan didto, gitudloan mi nila sa process ug ila pud mi gipa-apply gamit ang ilaang mobile nga sakyanan nga gipa dito ra mi gipa-apply sa ilaang mga computers, ma'am. Wala pa gyud to naabot sa Tuburan ang sakya ang ilaang mobile nga bus na ara to sa Taglimaw, so kami gyud ang nag-adto, ang uban kay murag na maylo pa ganito pampagasolina sa motor para lang gyud nga maka-apply didto. Nang gibalon ra mi sa akong mga kauban, tibok gyud to hapon nga naghulat mi kung magpuli-puli lang mo kung kinsa ang makagamit sa mga computers. So dayon mi naka-apply, ma'am, and luckily karon nakasulod. Dako kayo siya og impact, ma'am, labi na sa ako ang mindset kay before wala ra gyud kayo sa ako ang kanang ngano man di ay og mag-eskwela lang, so ayun ana lang bitaw siya nga kanang pangutok, ma'am. Pero karon nga naka-avail kog City Scholarship, nakain ko nga posible di ay nga ang government gyud labi na sa Scholars Caravan, nakain ko nga posible gyud di ay nga ang gobyerno gyud may moduol sa tao maghatag sa ilang service. So kadto grateful gyud kayo ko ato, labi na pud ang ako ang pamilya kay dili mo pud kay may anak ka financially stable, tapos karon kay na-enroll pagyud ko sa Xavier, so kung dili ko City Scholar murag asa ka ko mangitaw pang tuition. So ingon ana kayon ko nga bisan dai tudog pobre kay naaday gihapoy mga opportunities nga mahatag ang government sa amo, tapos amo po dayon siyang ma-enjoy o amo po dayon siya nga magamit para pod makatabang sa mong pamilya. Ang ako magpapa, ma'am, kay naa sila sa bukid, tapos may ma'am kay gaatiman sa amo ang balay, tapos ang ako ang papa kay nami gamayng umat, usahay kay magkuan pod siya nga kanang habal-habal driver. Dayon dili gid siya enough makita kay lima man mi kay igsuon. Duha na mi karon nga college. Nya ako ra isa ra sa kapamilya ang City Scholar. So akong gibuhat kay nagworking ko. So nakipuyo ko sa ko ang auntie. Hangtod karon murag sa ila ra gihapon ko ga contact bitaw pag nakoy kinahanglanon, iunan kay murag kaulaw ko nga magsigi ko og contact sa hindi lang magpapa kay kabalo ko nga dili gid pud sa tanang panahon na sila mahatag. Ana gid to last time si Ma'am Petas nga kung scholar ka di ka pwede magtrabaho kay focus yung ka sa pag-eskwela, pero grabe na ko nga hinangiway sa iya nga ma'am kanang pwede ko mahimong GIP sa City Scholarships Office. Nag-apply ko sa iya ag June, pero saya sigurong kabisi nakatrabaho ko September na, pero bisan patuod ana kay murag dako gyapon kay akong pasalamat kay nahimo siyang pang-abag-abag sa ako ang kaugalingon nga kuan nga ako ang kaugalingong gastuhonon sa akong pag-eskwela dire. Inato siya, and then karon kay nagpadayon lang gihapon ko niya ang ingon daday ni papa kay ikaw gyud ang mahimong example sa imo ang maisuon kung makahuman ka. Nakita na ko ang value nga di ka pwede maglaglag kay of course mosunod imo mga manghod. Balik ta mga igsuon sa inyong alagad Mayor Rolando Clarixoy. Usbon ako makita ta sa FB page nga Rolando Ioy og sa Cagayan de Oro City Information Office, o madungog sad kita mga igsoon sa ato mga radio partners. Una sa Magnum Radio sa 95.7 FM Melotas o sa 106.3 radyo natin. Hisgutan na to ang possible nga reclamation. Na-mention siya na to sa atong previous nga programa, Mayor. Kumusta siya na-update sa possible transfer sa City Hall na to? Kining pag-transfer sa City Hall kung akong maobserbaran o paminawan ako ang akong mga nadunggan, walay negative nga dili ibali nila ang City Hall tungod sa nagadako ang atong dakbayan. Ikaduha, kung ila po mismong nakita ang aktual nga sitwasyon sa matag buhatan sa nagkalain-laing departamento, naghuot na ang atong mga kauban o mga kawani
sa matag departamento nga walay sarang lingkuranan o lugar nga makapadayon, makahatag nila og kasayon sa pagserbisyo tunol sa mga kinahanglanon sa katawhan. O wala po'y lugar na nga ang katawhan maghulat sa ilang kinahanglanon nga dili sila mahatagan sa haruhay nga paghulat o sa mga lingkuranan. Kay ngilad kaayo nga ang nagserbisyo na sa hayahay nga butang sa lugar o ang angayan nato nga serbisyuhan ang katawhan anaa sa mainit nga lugar o dili gani matagaan og lingkuranan sa paghulat. Munang daghan kayong aspeto. O kini maong City Hall po nato, Doc Ronnie, panahon pa man ni sa kalisa pa o mga tartanilya nga diliin ani ka dako ang o diliin ani ang paglambo sa dakbayan. So unta hinaot nga masuportaran ang katawhan sa tinguha nga makabaton ang dakbayan o ang kagamhanan sa dakbayan sa bag-o nga City Hall nga kanang dili pud layo. O dili pud layo. Kay kinahanglanon naman gyud kaayo ang bag-ong City Hall. So sama usab sa ubang mga LGU nga mismo gani mga ubang LGU nga munisipyo, gibalhin nila ang ilang City Hall, gipadakanan nila ang ilang mga munisipyo. O munang dako kayo kalainan, Doc Ronnie. So ang pagpalambo sa dakbayan kinahanglan magsugod pod sa ilang matag buhatan. Kung ugaling motugot ang City Council nga mabalhin ang atong City Hall, dili raman ang lokal nga kagamhanan ang akong gipangayo nga mabalhin. Mismo ang mga nasudnong mga kagamhanan o mga ahensya dito gyud tanan duol gyud sa atong lokal nga kagamhanan aron ang mga tao makadaginot na sa ilang pamasahe. Ang ilang oras sayon ra dali ug mahuman ang ilang katuyuan. Ang tanan tagaan o kahigayunan nga madali, masayon, mahatag ang tanang serbisyo. May butag diyan no sa pamilya ni Rene Malferrari ni Kapitan sa Barangay 36 og ni Rere Roa dia may butag na minaw kon Islam yun. Kay Kapitan Laguna, salamat sa inyong pagpaminaw ug umaabot Kapitan Rere Roa, salamat kayo. Okay. Basa sa tag text no, basa sa tag text. Okay, matod pa. Good morning, Mayor. Salamat kayo sa makanunayon ng mga pagserbisyo sa matag kabarangayan. Tinuod yun nga duol kaayo sa katawhan karon panamati nga duna gyud tinuod nga mayor sa dakbayan nga mo atubang namo nga mga way nada para sa pananaw sa uban. Okay, so saglan ana ramna no. Matod pa kay may butag dia no ni Laling Habinyaw no dia sa Barangay Kugman. Barangay Kugman. Okay, so ka mo react nga. Sige, okay lang. Okay, akong basahon niya kay matod pa dinhi. Mayor, gusto lang namin i-confirm itong balita na lumalabas ngayon na magsasama daw sila 2nd District Rufus Rodriguez at Mayor Oscar Moreno ngayong 2025 election. At sabi nila sa isang interview ay napaka-solid ng kanilang tandem. Pwede mo bang linawin ang publiko nito, Mayor? Dili naman na kinahanglan. Dili naman na kinahanglan akong ipasabot sa katawhan. Matag mga politiko aduna man gyud panag-uban. Kung mag-away kaniadto, dahil karon mag-uban. So salamat pud kayo nga mao na ang ilang mga laraw sa maabot nga mga katuigan. So, okay ra pud kayo na kay ila man ang katungod. Akong gitahon, girespetaran ako kay dako pa man og kabalhinan na dako pa magkabalhinan nga mo mausab pa. Pwede po nako nga mubalik ko pagka congressman, si Gobernador Unabi akong padagan og mayor. Naaraw po na. Depende lang. Kung mangita silang lingkod, mangita po kong lingkod.
Magsabot ra. Pero sa dinagana, basid hangakon sila. Ha? Pero sa dinagana, basid Bayo na lang nangandam sila yun, ana. Depende kung bubalik ko congressman. Oh. So, tanan, posible diri sa kalibutan. Oh, naaragod. Inaaragod kay dula-dula naman eh. Oh. Matod pa, Kung mangita sila kalikon, mangita po kung mas likon. Mas likon. So, spida. Pero I don't know itong magkasulti ka. Kitsa may gwapo ninyo ni Unabia. Siya may gwapo. Siya ay gwapo. Bitaw. Pwede po si Congressman Bambi, akong padaganog mayor. Oh. Depende. Pwede Kaya sa- amigo man may tulo. Amigo tulo. Oh. Boba. Pwede sad nga, kuan, kining nadungog mayor nga, kuan mo kanang biso-biso mong mo ni Vice Mayor Bibot Rodriguez. Ay, na maginang Nana, politika. Pero depende man sa kasing-kasing. Pero sa ako, dili ko kahimo kon ang akong kasing-kasing sukwahi sa akong ginabuhat. Itaw, anyway, that's politics. No, layo pa may gitubag lang ni Mayor ang nabasa. Mayong udto Mayor, mag-uban ang kahitasan sa imong pag-alagad kanunay sa katawan, imong loyalist nga pare dili hero. Okay, pare, salamat kayo sa imong makanunayong pagsunod sa atong programa, Katinawan Kasayuran sa Katawhan. Okay, may buntag diya no ni Sus Pastilan matod pa Mayor kuno nga dili gabati og kakapoy. Salamat kay tanan tungod kay ang mga katawhan mao'y naghatag nako og kadasig sa pagpadayon sa akong pagserbisyo, pagtagad, paghatag og tabang kanini. May butag diya no sa pamilyang Parel diya, sa Kapisnon, labi na kang Ma'am Vivian Parel. Matod pa ni Lizar Humawan Carlom, good morning Mayor Clarix. Kabuutan sa among mayor, amping kanunay mayor gikan ni Lizar Humawan Carlom. Salamat Les, usab amping pod sa imong panglawas. Medyo apikin ito sa atong panahon mayor, no? Og standby sa City Hall update ta karon taon uban ni Miss Ara Bulisig. Mayor, imong statement para sa katawhan. Sa makanunayon, Doc Ronnie, dako na kong pahalipay pasalamat sa tanan akong mga kauban, sa mga department managers o sa matagkawani sa ilang buhatan. O salamat kayo sa kahigayonan usab kanimo nga naghatag kag bililhong higayon uban kanato nga magmalamposon kining mga programa sa buhatan sa City Information Office nga makanunayon ang ilang pagsabot sa ilang talagsaong kakugi sa pagplastar sa mga kaimanan aron mapaabot ang tanang programa sa dakbayan na adunay kasayuran kung unsa na ang atong pagpanerbisyo o pag-alagad sa katawhan. Usab, Doc Ronnie, sa sunod semana akong giawhag nga usa ka malipayong kasaulugan sa iyang adlaw na tawhan ang akong Chief of Staff, Sheila Lucina Lumbatan, nga magdapit sa iyang adlaw na tawhan kung asa siya magpapaniudto o magpapanihapon. Magulat lang taasa ang binyo. So, advance, happy birthday, Sheila Lucina Lumbatan. Taas nang kaya ngalan lagi. Daghan na kayo na siya ngalan, Doc Ronnie, tungod sa iyang akong nailhan nga na kinsa ang iyang nasundan nga kinaiya og batasan, pagtagad, pagtabang sa mga tao. So sa kanunay, akong giawhag kitang tanan maghiusa aron sa pag-uswag kauban taoy. Kini pod si Ronnie Waniwan, dagang salamat hangtod sa sunod Biyernes pohon. Dagang salamat og again standby sa City Hall News Update pagkahuman ni ini nga mabati sa 95.7 FM Melotats og sa 106.3 FM. Daghang salamat.
Maayong adlaw. Pizza 24 karon sa bulan sa Marso tuig 2023. Kini si Arala siya may bulisig kauban si George Bacos ug Derek de la Serna motud kaninyo sa pinakauna nga mga balita ug impormasyon sa City Hall News Updates. Kini hatod kaninyo sa City Information Office sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy ug sa pagpangulo ni IVS Guantero. Ang detalye sa mga balita. Underground cables gihingusgan ni Mayor Clarix. Sa tinguha nga masugdan ang laraw nga underground cable system, gihangyo ni Mayor Rolando Clarix Uy ang probinsyal nga kagamhanan sa Misamis Oriental. Pinaagi ni Governor Peter Unabia nga magamit ang underground sa Misertel. Matud pa sa mayor nga kung musugot na si Governor Unabia, sugdan na dayon sa syudad ang proyekto ug maguna kini sa A. Vela Street. Girepresentahan ni Vice Mayor Romel Maslog sa lungsod sa Talisayan si Governor Unabia nga mo'y pinasidunggang dinapit sa maong kalihukan kay aduna kini dinalian nga biyahe sa Cebu City. Hinuon gipadayag ni Vice Mayor Maslog nga suportado ni Governor Unabia ang mga paglantaw ni Mayor Clarix ilabi na sa kalambuan alang sa kaayuhan sa katawan. Samtang ipasabot usab ni Mayor Clarix ang pagtangtang ug paglimpyo sa kable nasugdan na sa milabayng administrasyon ug padayuno niya kini tungod kay makahatag kini og dakong kalambuan sa syudad. Alayon niini gipasalamatan ni Mayor Clarix si NTC Director Ted Buenavista kinsa hugot usab na ning kamot nga mapatuman ang mga programa og ingon man sa tanang membro sa task force ug uban pang mga partners. Outpatient Department kon OPD sa General Borja General Hospital hangtod na alas 10 sa gabi. Tungod sa dakong pagtagad ni Mayor Rolando Clarix Uy nga makaserbisyo sa katawhan ng syudad, gilugwayan nini ang oras sa pagdawat og mga pasyente sa Outpatient Department kon OPD sa GR Borja General Hospital dinhi sa Dakbayan. Matod ni Mayor Clarix Uy nga siyang programa sa radyo Inyong Alagad, Mayor Clarix Uy nga bukas og mudawat og pasyente ang OPD hangtod alas 10 sa gabi. Kini gikan sa Lunes hangtod na sa adlawng Biyernes sa tinguha nga mas daghan pang mga kagayanon nga mga naginahanglan og serbisyong medikal ang matabangan. Mapasalamaton usab si Mayor Clarix sa pagtugot ni Dr. Michael John Perez, ang Acting Chief of Hospital sa GR Borja General Hospital. Ngun man kan Dr. Ferdinand Miranda, kinsa mausab ang overseer sa nasangpit nga tambalanan silang pagsanong sa maong katuyuan. Naglaom usab ang mga kadagkuan sa personahe sa JR Borja General Hospital nga mapahimuslan sa katawhan ang mga serbisyong medikal sa City Hospital. Upat ka bag-ong classroom projects, gihanay na. Upat ka mga bag-ong Clarix classroom projects ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy ang gitagana na ipalong sa bidding process sa tinguha nga madugangan ug matubag ang padayong pagtaas sa ihap sa mga estudyante ning syudad. Matod ni Mayor Clarix Uy, pinasahi sa mga tukuron ng mga bagong classroom, sanglit aduna na kini built-in multimedia package na naglangkob sa smart TV, projector, sound system o desktop computer. Tumong ni Mayor Clarix may mong komportable ang mga estudyante, lakip mga magtutudlo nga gisigurado gayud niini nga aduna kini functional na fire alarm system sa panahon nga adunay mga panghitabo. Dugang sa mayor lakip sa iyang classroom projects ang paghatag og mga lingkuranan sa estudyante, teacher's table, grill sa mga bintana o comfort rooms. Kay hinumduman nga una nang gibutyag ni Mayor Clarix nga mokabat sa 86 ka mga classrooms ang iyang tukuron, diin 48 niini sa District 1 ug 38 alang sa District 2 ug 2 ka laboratory alang sa East Gusa National High School ug Agusan National High School. Usa sa mga priority agenda ni Mayor Clarix ang pagtutok ug paglambo sa edukasyon ning syudad. Kapin 200 ka mga babaeng PDLs nakabenepisyo sa medical dental check-up ingon man legal consultation. Mukabat sa 221 ka mga babaeng mga person deprived of liberty kung PDLs ang nakabenepisyo sa legal consultation
gikan sa Integrated Bar of the Philippines Misamis Oriental, Federación Internacional de Abogadas Cagayan de Oro City ug City Legal Office Marso 17 diya sa Lumbia City Jail Female Dormitory, Barangay Lumbia ning syudad. Gawas pa niini napahimusan usab sa mga babaeng PDLs ang libreng medical ug dental check-up gikan sa City Health Office ug JR Borja General Hospital, libreng snacks gikan sa JCR Makahalar 24K ug hygiene kits gikan sa City Gender and Development Focal Point System Executive Committee. Atol sa kalihukan, mihatag sila mensahe sila si Jail Inspector Melody Madariata ug City Gender and Development Focal Point System Focal Person Sheila Lumbatan. May pasundayag usab sa ilang talento ang mga women PDLs pinaagi sa usa ka dance performance. Tumong sa mga kalihukan nga mahatagan og importansya ang mga babaeng PDLs subay sa tema sa kasaulugan sa National Women's Month sa bulan sa Marso. Barangay Women's Development Council gipailalom sa pagbansay mahitungod sa literacy program. 40 ka mga Barangay Women Development Council kon WDC ang gibansay kalabot sa financial literacy kanato nakalabay nga Marso 17 sa may Philtown Hotel dinhi sa Dakbayan. Tumong sa maong training ang mahatagan o kahibalo ang mga barangay WDC sa insaktong pamaagi sa paghawid o pagtigom sa kwarta. Nagsilbing resource speaker sa nasangpit nga kalihukan si Siegfried Rujas, miyembro sa Extended Education sa Oro Integrated Cooperative. Ang maong inisyatiba gipangunahan sa City Hall Employees Multipurpose Cooperative Conchemco ubos kini ni Board of Director Chairperson LD Daayata o City Gender and Development Focal Point System Co-Chairperson Sheila Lumbatan alayon kini sa kasaulugan sa National Women's Month. Hangyo sa Transport Group isumite ngadto sa komitiba sa Public Utility. Human sa consultative meeting nga gipagayon sa syudad tali sa nagkadayang transport groups na may kalambagitan sa reklamo Batok Bao-Bao isumiti sa Roads and Traffic Administration o RTA ngadto sa komitiba sa Public Utilities ang mga suhestyon, reklamo ug hangyo nga ipaabot sa matag grupo alang sa tukmang aksyon. Gipadayag ni Engineer Nonito Oclaret, Department Manager sa RTA, nga mao'y nagdumala sa maong katiguman ug isumitar usab niya kang Mayor Rolando Clarix Uy, ilabi na ang mayor mismo ang naghangyo na ipaigayon ang consultative meeting. Alayon nini wala may aksyon nga himuon ang mga personahe sa RTA kalabot sa mga bao-bao na namasayro ning syudad hangtod adunay tukmang aksyon ang City Council. Sigon sa rekomendasyon sa Committee on Public Utilities nga gipanguluhan ni City Councilor Romeo Caliso. Apan dili usab mapugna ng mga personahe sa Land Transportation Office Region 10 nga dakpo ng mga bao-bao nga masapon na masayro ug moagi sa National Highway. Subling gipadayag sa mga kadugkuan sa LTO Region 10 o Department of Interior and Local Government Region 10 nga wala gitugutan ang mga bao-bao nga mamasayro ug moagi sa National Highway. Awarding ceremony sa Healthy Summer Campaign ipahigayon karong Marso 22. Gikatakdang ipahigayon sa City Health Office ang awarding ceremony alang sa mga finalists sa Healthy Summer Campaign karong maabot nga Marso 22 alauna sa hapon diha sa may Lemketkay Activity Center ning syudad. May dumduman nga dunay tulo ka mga contest ang gisalmutan sa mga kabaranggayan nga naglakip sa Beat the Heat of Frontier Summer OOTD, Mr. and Miss Bikers Champ Road Safety para sa Healthy Pilipinas ug Beat the Heat Larong Pinoy Social Media Challenge. Gawas sa awarding ceremony magpahigayon usab ang City Disaster Risk Reduction Management Department ug lectures mahitungod sa violence injury prevention aron mahibaluan sa publiko ang kasagaraang injuries panahon sa summer season. Tumong sa maong programa nga mapalapdan ang kampanya sa City Health Office kalabot sa paghimo sa luwas ug gimsog nga mga kalihukan panahon sa tinginit kon summer season. CDRRMD o ubang pambuhatan sa lokal nga pagamanan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro misalmot sa flood contingency planning. Misalmot sa gipahigayong contingency planning on a flooding workshop ang pipila ka mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Department kon CDDRMD ning syudad kauban ang mga representante sa buhatan sa City Hall, Kapulisan, Academ o Ingon man Coast Guard.
Ang duha ka adlaw nga write-up gipanguluhan sa Office of the Civil Defense Region 10, Move Up ug uban pa mga partners nga non-governmental organizations ug agencies. Din misalmot usab ang Disaster Office sa Taguluan, Misamis Oriental. O tumong sa write-up, ang pag-update sa una ng flood contingency plan nga nahimong kapin 5 ka tuig nga milabay o paghimo usab o contingency plan sa uban pa nga nature o human-induced disasters. Kay numduman nga una nang misalmot ang mga sakop sa Incident Management Team sa Emergency Operations Center Training Course, bag-uhay pa lamang. Cagayan de Oro nasakmit ang Crowd Award 2022 sa ikaduhang higayon. Dakong garbo sa dakbayan sa Cagayan de Oro, pinaagi sa City Nutrition Committee, human gipasidunggan ng syudad isip consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition Award atol sa 2022 National Nutrition Awarding Ceremony nga gipahigayon Marso 20 didto sa Manila Hotel. Nadawat sa syudad ang Certificate of Recognition o cash prize nga balor og 200,000 pesos gikan sa National Nutrition Council. Usa sa rason nakapot sa syudad ang award maong paglambo sa nutritional status sa mga kabataan human miubos ang kaso sa stunting, underweight ug malnourished. Ang City Nutrition Committee hugot nga pasalamat sa kusgang suporta ni Mayor Clarix Oy, isip chairman sa maong komitiba. Mismo si Committee on Health Chairperson Dr. Malugani, City Health Officer Dr. Rachel Dilla, City Nutrition Action Officer Nenita Efrabe, City Health Office Consultant Dr. Fe Bongkas ang midawat sa maong award. Kini ikaduhang tuig na sakmit sa syudad ang maong award, nunot sa pagmintinar sa epektibong implementasyon o pagdumala sa City Nutrition Program sa kadtuig 2021. Tipik nini mao ang apod-apod sa breastfeeding kits ngadto sa mga nagpasuso nga inahan og infant, young child feeding counseling card sa mga peer counselors ug urban container household gardening. Syudad og PSA mipirma og kasabutan. Formal nga milagda sa Memorandum of Agreement kon MOA si Mayor Clarix Uy tali sa Philippine Statistics Authority Legal Office 10, Provincial Statistical Office of Misamis Oriental ug City Civil Registry kalabot sa pag-implementar sa PhilSys Birth Registration Assistant Project Marso 17. Tingwa sa mga proyekto nga matabangan marehistro mga indigenous people, membro sa Islam community ug mga residente sa hinterland barangays ning syudad. Lakip na mga residente nga gipanganak ug nagikan sa laing syudad ug munisipyo. Gawa sa Mayor milambigit sa MOU signing sila si City Civil Registrar Evangeline C. Tapangan, PSA 10 Officer in Charge Dr. Janet C. Aves ug PSA Misamis Oriental Chief Statistical Specialist Maria Liza Bregornia. Sobra 2,000 na bakunahan sa City Health Office kontra rabies. Mikabat na sa 2,272 ka individual, 15 napakan sa ero, iring uban pang hayop ang naserbisuhan sa City Health Office pinagi sa libreng bakuna kontra rabies sukad sa bulan sa Enero hangtod sa bulan sa Marso ning kasamtangan tuig. Nasayran gikan ni Regan Abo ang Health Education Promotions Officer sa City Health Office nga maong ihapa mas taas kung itandi sa samang bulan sa nakalabayng tuig nga mitala og 2,206. Subay pa sa datos sa nasangpit nga buhatan, kadaghanan sa mga kliyente ang napakan sa ero o gisundan kini sa iring. Gaduna sa pipila nga napakan og baboy ngon man unggoy nga infected sa rabies. Nasairan nga libre nga mapahimuslan sa katawhan ning dakbayan ang bakuna kontra rabies pinaagi sa 3 ka animal bite centers nga naa nahimutang sa City Health Office, CHO Carmen Satellite Office o GR Borja General Hospital. Lain usab sa Rabies Awareness Month ning bulan sa Marso, nagapadayon ang panawagan sa nasangpit nga buhatan nga mag-amping kanunay ug moadto galayon sa pinakaduol nga Animal Bite Center kung ugaling mapakan kini sa ero, iring ug uban pang hayop nga nagdala sa sakit nga rabies. Giaghat usab ang publiko nga pabakunahan ang ilahang mga binuhing hayop pinaagi sa libreng anti-rabies vaccination nga gitanyag sa City Veterinary Office. Barangay Patag ug Balubal nasakmit ang kadaugan sa healthy summer activities. Nagmadaugon ang Barangay Patag ug Balubal sa 3 ka pa-contest sa healthy summer activities sa City Health Office nga gipagayon sa Limkit Kay Activity Center Marso 22 ning bulan. Nakuha sa Barangay Patag ang Mr. and Miss Bikers Champ
nga napakita og insaktong pamagi sa pagbike o physical activity, diin ganting salapi, certificate o trophy ang nadawat sa maong barangay. Samtang nasakmit usab sa Barangay Patag ang kadaugan sa Beat the Heat Flaunt Your Hottest Outfit of the Day contest, diin gipakita ang insaktong mga gamit ug suoton sa panahon sa tinginit. Migula nga mananaog usab sa Beat the Heat Larong Pinoy TikTok Video Challenge ang Barangay Balubal, samtang nakuha sa Barangay Bulwa ang ikaduhang pwesto ug ikatulo ang Barangay Patag. Gawa sa maong mga pa-contest, mihatag usab og pahinumdom si CDRRMD Head Nick Habagat kabahin sa Violence Injury Prevention kung kasagarang mga injuries panahon sa summer season. Nasayran gikan ni Regan Abu, ang Health Education Promotion Officer sa City Health Office, nga tumong sa healthy summer activities ang pagpalapad sa kaibalo sa katawhan sa mga kalihukan ug aktibidad nga haom ning panahon sa ting-init kung summer season. Gisaksihan usab ang maong programa ni City Councilor Maria Lourdes Gani, ingon man ang representante sa Department of Health, Region 10. Ug mao kato ang kinatibukan sa City Hall News Updates. Kini na lamang si Ara Lashamay Bulaseg. O kini si George Bacos. Ug kini si Derek de la Serna. Moingon, daghang salamat.